Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An ka foli bɛ lajɛli kɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen. Nin ye dugawu ye ka bɔ Alakira ka dugawu la, kisi ani nɛɛma bɛ a ma. An y'a kanu ka dugawu min lase aw ma bamanankan na, ka da dugawu in jɔyɔrɔ a n'a nafa kan. Alakira kun kɛra a bɛ tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ fɛnba 4 ma, wa Alakira kun kɛra a bɛ Alahu Taala deli fɛnba 4 na. Alakira kun kɛra a b'a fɔ: Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matika. Ala n bɛ tanga ɲini fɛ ka bɔ nɛɛma wulili ma, wa tahawuli afiyatika, ani ka bɔ lafiya fɛnɛ yɛlɛmali ma, wa fujaati niqmatika, ani ka bɔ cunkankow ma, wa jami'a sakhatika, ani ka bɔ i diminanko bɛɛ lajɛlen ma. Ni kun ye Alakira ka tanga ɲini dugawu ye, a bɛ min ɲini Alahu Taala fɛ. Muslimi ni hadisa in ma filɛ. E fɛnɛ ka kan ka tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ nin fɛnba 4 ma. Fɛnba 4 wɛrɛ bɛ yen, Ala ka ciden kun bɛ Ala deli fɛnba 4 min na. O fɛnba 4 o de filɛ nin ye. Ala ka ciden kun b'a fɔ: Allahumma ghfirli, Ala yafa n ma, warhamni, Ala hinɛ n na, wa aafini, Ala n lafiya, warzuqni, Ala n garizɛgɛ. Ni kun ye ciden ka dugawu ye, a bɛ min deli Alahu Taala fɛ. Muslimi ye hadisa in ma filɛ. O la e ni ne, an bɛɛ lajɛlen ka kan ka Alahu Taala deli yafa la. An ka kan ka Alahu Taala deli a ka hinɛ la. An ka kan ka Alahu Taala deli lafiya la. Wa an ka kan ka Ala deli garizɛgɛ la. O la an bɛ Alahu Taala deli Ala ka garizɛgɛ sanuman di an bɛɛ lajɛlen ma. Ala k'an lafiya an ka diinɛ la. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.